یہ جو کان کاٹے ہوئے ہیں کس مقصد کے لیے کاٹے ہیں؟ یہ دیکھیں سارا کان کاٹا ہوا ہے. اچھا یہ جو کان کاٹے ہوئے ہیں نا شرعن اس کی قربانی جائز نہیں ہے. یہ اس جانور کو مکروہ جو ہے قربانی کے اندر ناجائز کر دیتی ہے. یہ مسئلہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پڑھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کان کٹا ہوا ہوگا, یہ دیکھیں یہ کان کٹا ہوا ہے, ٹھیک ہے, چیرا ہوا ہے, تو یہ جائز نہیں ہے. یہ جانور کو اصل میں لگاتے ہیں نشانی, ہزاروں کی تعداد میں ان کے پاس جانور ہوتے ہیں اور ان کو دوسرے ریوڑ سے علیحدہ کرنے کے لیے کان کاٹ بھی دیتے ہیں اور نشانیاں بھی لگاتے ہیں. یہ جو ہے یہ جائز نہیں. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کان آپ نے کاٹے ہوئے, یہ قربانی میں کیسے لگے گا؟ بس سر جی پیچھے سے نشانی لگے, ہم کے خود یہ علم نہیں کیا ہو جائے. اب آپ کو یہ علم کی بات پتہ لگی نا؟ ہاں پتہ لگی, لیکن یہ پہچان کے لیے نشانی ہے. ہم نے یہ سنا کہ کان کینی سے کاٹتے 200 ایک ہی نہ ہو تب قربانی جائز ہے, اگر دوسرے سے ٹک لگ جائے تب ناجائز ہوتا ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اچھا وہ انہوں نے سنی سنائی بات کر رہے ہیں نا. اگر علماء کرتے بھی ہیں تو وہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. شریعت میں یہ عیب ہے. آسانی بھی تو ہے نا. دین میں آسانی کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کی ٹانگ کاٹ دیں اور ہم کہیں جی ٹھیک ہے جی آسانی ہے کیونکہ اس کو بیچنا ہے. میں نے یہ بھی سنا ہوا ہے کہ کان آنکھی بھی چھپ جائے تب بھی قربانی جائز ہے, آنکھی تک نہ پہنچے تب ناجائز ہے. مولوی سے سنا ہوا ہے. یہ مولوی صاحب ان کو بتا رہے ہیں, وہ کیا اس کے انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی 4 وجہ سے نہیں ہوتی. ایک اس کا سینگ کٹا ہوا ٹوٹا ہوا ہونا, یا اس کا کان کٹا ہوا ہونا, یا اس کی جو ہے وہ لاگر پن ہونا کہ اس کے اندر گودا ہی نہ ہو, اور پھر یا وہ لنگڑا ہونا. مولوی صاحب کان کا اس نے یہ بتایا کہ نشانیاں بنائے 2 اسے کرو یا 3 اسے کرو, یہ نہیں کہ معمولی سے ٹک ہوئے گا تب بھی قربانی نہ جائے. یہ معمولی سی کی بات نہیں کر رہا. یہ دیکھیے گا اس جانور کا سینگ یہ ان جانور اس کے کاٹا ہوا بھی نہیں, اس کے چیرا ہوا ہے. کاٹا ہوا ہے, کیوں کاٹا ہوا ہے؟ اس کو چیرا ہوا ہے تو یہ چیر کے عیب دار کر دیا نا. یہ زخم تو نہیں ہے, اس میں پیپ ہے. زخم یار یہ دیکھیں خان بھائی, یہ اس کو تو اس کا تو خون آیا ہوگا, ان کے تو خون آیا ہوگا. ہم تو ان پڑھ آپ لوگ پڑھا. نہیں یہ بھی ہم عوام الناس کے, ہم بھی عوام الناس کے لیے آپ کے پوچھنا میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن جو علماء غلط فتویٰ دیتے ہیں ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ سے ڈر جاؤ. پیسے کی خاطر یا ذاتی مفاد یا تعلق کی خاطر دین نہ بدلو. یہ ابھی کتنے کا جانور ہے جی؟ یہ کتنے کا جانور ہے؟ 80 85 75 50. لیکن ساروں کے کان کٹے میں ساروں کے کچھ کوئی نشانی تو علاوہ بھی ہے, لیکن اکثر ترکی دنبا جتنا بھی ہے یہ افغانستان سے آتا ہے, پشاور, لیکن اس کی نشانی وہ کیا آتا ہے, نشانی تو بغیر نہیں آتا. تو پھر میں افغانستان کے علماء کرام کو کہوں گا, وہاں کے جو بکریاں اور جانوروں کو پالنے والے ہیں ان کو کہوں گا کہ خدا را ان جانوروں کو جو ہے وہ اس طرح عیب دار نہ کریے. یہ بہت خوبصورت مینڈے ہیں, یہ ترکی دمبے ہیں, لیکن نا یہاں پہ اب ہر جو چھترا ہے, یہ علامہ صاحب دکھائے کہ ہر چھترے کے کان جو ہیں وہ کٹے میں ہیں. اس کا ایک سینگ دوسرا سینگ, نہیں یہ سینگ تو برابر لگ رہے ہیں ویسے. یہ سینگ جو ہے نا یہ ٹھیک ہے, لیکن کچھ سینگ ایسے ہوتے ہیں جن کو توڑ دیا جاتا ہے یا کاٹ دیا جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ پیدائشی گلٹی. ہاں جو پیدائشی گلٹی ہو جاتا ہے. گلٹی میں نہیں سمجھا کیا چیز گلٹی. ہاں وہ ٹھیک ہے, وہ جائز ہے, وہ کوئی جرم نہیں ہے, وہ کوئی عیب نہیں ہے. اچھا اور علامہ صاحب اس کی چکی کے لیے کوئی حکم ہے؟ چکی کھائی جا سکتی ہے؟ کھائی جائے گی, یہ گوشت ہے. اچھا ٹھیک ہے, چکی بھی کھائی جاتی ہے. جی جی. ہاں یہ دیکھیں, یہ ایک مسئلہ پوچھا ہے کہ یہ وپاری حضرت نے, یہ گلٹی ہے جی اور اس گلٹی کی وجہ سے اس جانور میں کوئی عیب نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا کوئی عیب نہیں ہے, قربانی میں اس کا ذبح کرنا بالکل جائز ہے. گلٹی شلٹی ہے تو اس کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ جان بوجھ کے اسی کوئی چیز کو توڑ رہے ہیں یا وہ سینگ ٹوٹ گیا یا جن چیزوں کا بتایا گیا وہ بالکل غلط ہے, وہ نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب اب یہ ہم نے 2 بیل کھڑے کیے ہیں, اور اب ان کی پہلے تو خوبصورتی دکھائیں اور پھر بتائیں کہ کون سی اصل خوبصورتی ہے اور کون سا قابل قبول ہے. اچھا ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جانوروں کو بہت ہی زبردست اور بہت ہی پیارا بنایا ہے حسن, اور انہوں کو پالا بھی زبردست طریقے سے کیا بات ہے. سبحان اللہ. اب اس جانور کو دیکھیے کہ اس کے سینگ ہیں اور یہ قدرتی خوبصورتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی عیب کوئی نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی دوسرا جانور اسی طرح موٹا تازہ فربا جانور ہے, لیکن اس کے سینگوں کو جو ہے وہ کاٹ دیا گیا ہے, دونوں طرف سے جو ہے اس کے سینگ کٹے ہوئے ہیں. تو یہ جو ہے قربانی میں جائز ہوگا اور اس کا قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا. اور یہ دیکھیے اصل یہی خوبصورتی ہے جو اللہ نے اس کو بنایا ہے. جی اصل خوبصورتی یہی ہے جانور کی, ٹھیک ہے. اس کا کان اگر کاٹ دیا جائے تو یہ بھی گناہ ہوگا, اس کا سینگ کاٹ دیا گیا تو یہ بھی گناہ ہے, قربانی کے لیے بھائی جان. یہ کتنے کا جانور دے رہے ہیں؟ یہ 20 لاکھ ہے, یہ 25 لاکھ ہے. یہ 20 کا, یہ 25 کا, لیکن وہ بتا رہے ہیں اس کا تو سینگ کاٹے میں آپ نے. قدرتی نہیں, قدرتی تو نہیں ہے. کونا یار, یہ کونا نہیں ہوتا یار, قدرتی میں یہ کونا نہیں لگ رہا, یہ باقاعدہ طور پہ کاٹے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں, یہ اس سے زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے سینگ والا. آپ سینگ کیوں کاٹ دیتے ہیں؟ قدرتی میں یہ قدرتی لگ رہے ہیں آپ کو؟
मुझे तो नहीं लग रहा है, आपको लग रहे हैं? मुझे भी नहीं कुदरती लग रहे ये सिंक रगड़े हैं। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਇਧਰ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਿੰਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੇ ਨੇ? कुछ भी नहीं कटिया होया, नहीं कटे आया, नहीं कटे हुए, ये अल्लाह से। तशरीफ लाइए जरा, मैं ये जी देखो देखो देखो, ये देखिए। पूरा लाया बनवा रहे। अब इसका पूछिएगा कि ये सींग काटा हुआ है कि नहीं काटा हुआ। ये बकायदा तौर पे कटा हुआ ये सींग है। इसका जख्म भी थोड़ा थोड़ा जख्म भी आपको जी, नजर जी, जी, आएगा। ऐसे ही है। ठीक है, तो ये जुल्म करते हैं ना जानवरों के साथ, जानवरों के साथ भी जुल्म है, अपने साथ भी जुल्म है, जो खरीदेगा उसके साथ भी ज्यादती हो जाएगी, उसको मसले का पता नहीं होगा, वो कुर्बानी में लेके जा रहा है, लेकिन कुर्बानी शरन उसकी होगी नहीं। ਮੁੱਲ ਲਏ ਨੇ, हाँ जी, ਮੁੱਲ ਲਏ ਨੇ, असा मुल है होने ਤੇ साडे ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗ ਕੱਟਿਆ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? 80 सिंह नहीं कटे, अगले बंदे कटे ने। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿੰਗ ਕਟੀਜ ਜਾਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੱਗਦਾ। क्यों पता नहीं? है वैसे? सब जेड़ा दागी जानवर होंदा है, पूछ लथी है, कन टूटा है, वो नहीं जायज। अच्छा जिदा सिंग कटिया हो ठीक है, वो बिल्कुल फ्रेश होया होया है, फ्रेश नहीं भाਵੇਂ होया, कटिया होया, किसी लहू तरह नहीं है, लेकिन- खून नहीं चल रहा। ये नहीं नहीं, मसला, आप क्यों बिल्कुल मसला साफ है है, सिंग बात कटना। क्यों काटते क्यों सिंग? खूबसूरती मैं ये ਤੁਹਾਡਾ सिंग वाला ਨੱਕ ਕੱਟ ज्यादा ਦਈਏ खूबसूरती हो जाएगी ਤੁਹਾਡੀ। माया ना नक हो रहे हो नहीं, ने। मेरा नक काट दइए खूबसूरत लगेगा। नहीं, इसको क्यों नहीं काटे? ये फिर भी खूबसूरत लग रहा है। ये इसके पूरे देसी सिंग आदमी, ये देसी आदमी को ले आया। नहीं, ये अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा ये लगा। तो जेन्युइन खूबसूरती ही है। भाईजान सिंह कटने का कोई ऐब ये नहीं, इन्होंने कितनी अच्छी बात की है कि अगर किसी का ऐब कान है। काट दिए ना, ऐब है जो कोई खून चलता है, ये कोई ऐब नहीं है, खून चलता है ये वो अपनी ऐब तरफ होता से है। आपने ऐप बनाया ना। मैं शरीयत का मसला बता रहा हूँ कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सींग काटे हुए जानवर की कुर्बानी करने से मना किया। हाँ मना किया, फिर पूरी मंडी जाके ऐलान कर दियो भी सिंह कटिया जानवर नहीं लेना। नहीं नहीं, आप लोग आइंदा ना कटवाना। थे आके इंटरव्यू दियो। आप भजन ये सींग क्यों कटवा लिए सारों के? सर हमने ना ये लिए हैं खरीदारी में। आप पीछे चले जाएं, बड़े बड़े फार्म हैं, सारों के इसी तरह के हाँ जी, हैं, चले लेकिन जाएं। बता रहे हैं कि जिसका सींग कटा हुआ है, कुरान करीम में हुक्म है कि जो यानी कि रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम की हदीस है, उनमें बताया गया है कि अगर किसी का सींग टूटा हुआ है या सींग कटा हुआ है तो वो कुर्बानी के जायज नहीं है। ठीक ठीक है, है। तो आप लोगों ने उसको जमांदरू ही उसके सींग काट दिए। हमने नहीं काटे, बता रहा हूँ, बड़े बड़े फार्म है, आप अभी भी काटते होंगे, आप पीछे जाएंगे ना, बच्चों को तैयार करते होंगे पीछे, वो पीछे सारे अच्छा, ये वैसे काट के जरा खूबसूरत ज्यादा हो जाता है, मैं पूछ रहा हूँ, तो ये सींग वाला कैसे खूबसूरत लग रहा है? हमें तो नहीं लग रहा, आपको लग रहा मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है, है? चलें खरीद लें फिर, क्योंकि यही कुर्बानी के जायज है ना। आप खरीद लें। कितने का? ये हम इसकी डिमांड 17 लाख कर रहे हैं। मेरी जो बस इस्तात है वो 1 लाख की, आप दे दे, मैं ले जाता हूँ। अच्छा, अगर 1 लाख वाला तो तो मैंने आपने कहा है, मैं बता रहा हूँ, मैंने तो वो भी, मुझे यही हुक्म है कि जो मेरी इस्तात है मैंने उसके मुताबिक करना है, और मुझे बताया गया कि जानवर में ये चीजें होनी चाहिए तो वो करना है। आप कल को कहते हैं जी खीरा जानवर बड़ा खूबसूरत नहीं लगेगा, हाँ जी, उसका हुक्म है ना। दोंदा क्यों करते हैं? तो दोंदा किसने बताया था कि दोंदा जानवर लगेगा? दोंदा नबी पाक ने फरमाया था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सींग के लिए क्या मैं हुक्म सर है। आपको ये बता रहा हूँ, सींग के लिए हुक्म भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, तो आप इस पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मेरी गल सुनो, नहीं गुस्सा नहीं, आप चले जाएं पीछे, बड़े बड़े फार्म है। क्यों जी, ये इन्होंने कैसी बात की है कि एक बता रहे हैं कि दोंदे का भी हमें हदीस से पता लगा है, लेकिन सींग का नहीं पता लग सका। असल में हम अपनी मर्जी की दीन ले लेते हैं, मर्जी का शरीयत ले लेते हैं, जहाँ हमारी मफादात पे चोट पड़े वहाँ हम कहते हैं नहीं जी ये ऐसे नहीं हो सकता, वहाँ पर हम फिर आप पीछे चले जाएं, बता आप रहा पीछे भी हूँ। जा रहे हैं। अच्छा, वैसे आखिरी एक बात बता दें जी जी, कि आपको नहीं लगता कि जो चीज कुदरत आपको अता करती है वो मेरी सबसे बेहतरीन अंदाज में करती मेरी है? आप बात किसी का टांग नहीं है या किसी का नाक काट दें तो वो खूबसूरत नहीं सर, लगेगा। मेरी बात सुने आप, ये जानवरों को इस तरह तो नथ भी पड़ी हुई है, उसको सुराख हो गया, वो तो फिर लग ही ये नहीं सकता। अभी ये अल्लामा आपने साहब नथ बता के रहे थे। मुतालिक जो पूछा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जानवरों को नथ डाली जाती थी। आपने ऊंट ज़िबा किए हैं, उनको नकेल के बगैर पकड़ा ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उसका चीज का साबित हो गया और उसको आपने ऐब नहीं जाना तो वो मैं सर शरीयत में आपको जायज यही होगा। बता